Roto. Wait a minute. A few moments later. A few inches later. Anjir. Gua kena. Rayson bangsat anjir. Tencent lagi ngamuk guys. Oke. Yang katanya Rayson itu mitos, ternyata lagi barbar Rayson. Rayson-nya lagi barbar anjay. Oke, mantap. Rayson-nya barbar banget. Oke guys, anjay. Satu orang juga. Satu orang dikeroyok anjir. Anjir meledak. What the fuck? Help me guys. Anjir. Oke guys, thank you for watching guys. Bagi kalian yang belum subscribe channel gua, buruan subscribe karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya buat kalian untuk klik tombol subscribe guys. Oke, thank you.